आज हूँ इंग्लीश्र फास्ट क्लास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आम पढ़मा इंग्लीश क्लास फास्ट चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आम जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़मा पहला आमको जानवर पड़वा जे सब्जेक्ट विषय सब्जेक्ट काहे कहमा सब्जेक्ट रो डेफिनेशन काना सब्जेक्ट रो पोजीशन काना पहला आम जाना लिखा है कि इंग्लिश रही एनीथिंग अबाउट व्हिच समथिंग इज स्टार्टेड इज नोन एज सब्जेक्ट कहबार माने सब्जेक्ट आरंभरू गोटे सेंटेंस अच्छे आरंभरू जी बसवा स्टार्टिंग रू जी बसवा से आम कहमा सब्जेक्ट जेकोसी सेंटेंस आरंभरू जी बसवा शुरुआत जेटा आम गोटे कथा कहमा गोटे व्यक्तिर राम इज ए गुड बॉय ही इज ए गुड पर्सन सी इज ए गुड गर्ल्स इट इज चेयर जे भी स्टार्टिंग रो आरंभ रो जे बसवा से हिबा काना हिबा सब्जेक्ट इट इज फर्स्ट इट इज फार्स्ट पार्ट ऑफ एनी सेंटेंस जे कोनोसी वाक्य भी हो आरंभर जे बसवा से हिबा काना सब्जेक्ट एटा लिखा है इट इज फार्स्ट पार्ट ऑफ एनी सेंटेंस हम एजें देखमा जे एग्जांपल देबरी सब्जेक्ट रो पोजीशन का इनो लिखा है जे ही इज गुड बॉय he is a girl Ram is a boy पहला एग्जांपल लिखा है जी he is a good boy he is a girl Ram is a boy ये सेंटेंस लिखा है जी anything about which something is started is known as subject मतलब स्टार्टिंग रो कहा रही छी आरंभ रो किए बसी छी स्टार्टिंग रो केन वर्ड अछि কি হচ্ছে হি এটা কি হচ্ছে হি আর এটা কি হচ্ছে রাম মানে স্টার্টিং রো হি হচ্ছে রাম তো লেখা আছে ইট ইজ ফার্স্ট পার্ট অফ এনি সেন্টেন্স যে কোনসি বাক্য দিব ভাই আরম্ভ যে রহিবা সেটা মানে আমি সাবজেক্ট এটা লেখা আছে হি ইজ এ গার্ল এর সেন্টেন্স হচ্ছে সেন্টেন্স ফার্স্ট কি হচ্ছে সাবজেক্ট আছে এই সেন্টেন্স রাম ইজ এ বয় এই সেন্টেন্স লেখা আছে সেন্টেন্স স্টার্টিং আরম্ভ কি হচ্ছে রাম হচ্ছে আমি এখানে গুড়ে জিনিস জানা যে তার সবজেক্ট হচ্ছে আরম্ভ দিয়ে বসবা এটা কারণে কমে থাকে সবজেক্ট বাকিটা यार জানা কি রকম मतलब নেনো हमको आइडेंटिफाई করার আছে পয়লা ফার্স্ট সবজেক্ট এটা সবজেক্ট বিষয়ে নামে জানা পড়ে না যে यार বলা यार वर्ब हो कि ऑब्जेक्ट हो मतलब কিছু নেনো हमको फार्स्ट दरकार सब्जेक्ट हमको आइडेंटिफाई करा